And sa ato nakita mga kasari no, ang 6 lane nga dalan. Ang 6 lane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 6 lane nga dalan mga kasari is, ang nabilin is duha na lang no. Ang isa pa gyud nga part sa nabilin is halos matunga na nga nakabkab ang yuta. So dili na gyud siya maagian og sakyanan. So kay dili naman gid maagian no, ang gihimo na lang nila diri is ang katong mga pasayro from Davao City is gitransfer na lang nila no sa mga bus nga naghulat po diri sa Overview Quezon, diri sa Sigsag Road mismo. And sa karon no, nakita nato kamulo pagyapon ang retrieval operation sa nahulog kung nadala sa landslide nga mga sakyanan no. Wala tay idea kung pila ka buok kay kagabi pa man gud ni nahitabo around 8 PM sa gabi, so wala gyud kayo nakabantay og pila ka buok sakyanan nga nahulog diri no, kay sa pagkakaroon ginakalot pa nila ang natabunan sa yuta. And so sa mga gaplano nga moagi diri sa Quezon Overview karon og naibiyahe paingon og Davao City or gikan ka og Davao City paingon ka og Bukidnon, pangita na lang gid mo og line ruta no, kay dili na gid siya paagian diri area kay delikado kayo.